We leren Filipijns. Onderwerp van de les: keukenopslag. Lalagyan ng pagkain. De voedselcontainer. Baunan. De lunchbox. Supot ng pagkain. De voedselzak. Supot sa freezer. De diepvrieszak. Plastic na pambalot. De plasticfolie. Pambalot na aluminyo. De aluminiumfolie. Paminggalan. De voorraadkast. Kabinet sa kusina. Het keukenkastje. Drawer sa kusina. De keukenlade. Estante sa kusina. De keukenplank. Lagayan ng pampalasa. Het kruidenrek. Clip ng supot. De zakklip. Sabon panghugas ng pinggan. Het afwasmiddel. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Het vaatwasmiddel. Makinang panghugas ng pinggan. De vaatwasser. Espongha panghugas. De afwasspons. Sipilyong panghugas ng pinggan. De afwasborstel. Sipilyong pangkuskus. De schropborstel. Pangkuskus. Het schuursponsje. Patungan ng pinggan. Het afdruiprek. Lababo sa kusina. De gootsteen. Salaan ng lababo. Het gootsteenzeefje. Tuwalyang papel. De keukenrol. Basahang panlinis. De schoonmaakdoek. Wipes na panlinis. De schoonmaakdoekjes. Spray na panlinis. De schoonmaakspray. Boot ng spray. De spuitfles. Guantes na goma. De rubberen handschoenen. Basurahan. De vuilnisbak. Supot ng basura. De vuilniszak. Basurahang pang-recycle. De recyclebak. Lalagyan ng compost.
De compostbak. Walis. De bezem. Pandakot. Het stofferblik. Basahan sa sahig. De dweil. Espongha panghugas. Supot sa freezer. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Wil je deze woorden voor altijd onthouden? Ga naar flashkaatsluna.com en oefen deze en duizenden andere kaartensets helemaal gratis. Link in de beschrijving.